Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Welcome to my room, the participant. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Saya sebagai tuan rumah, sebagai host, dengan nama Oktin Minarni dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. Kemudian nanti dipimpin oleh Bu Rodiatus, sebagai presenternya yaitu Bu Nunu. Monggo waktu saya berikan kepada Bu Rodiatus untuk memimpin jalannya. Baik, terima kasih Bu Oktin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dengan segala rahmat darinya kita dapat menghadiri virtual meeting yang pada kesempatan kali ini bertema How to Make an Interesting Flyer yang akan disampaikan Ibu Nunuk Setiawati. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dipenuhi dengan cahaya Islam. Baik, untuk selanjutnya saya selaku moderator izinkan saya untuk menyampaikan biodata dari pemateri kita pada siang hari ini. Beliau narasumber kita, presenter kita pada siang hari ini adalah Ibu Nunuk Setiawati, tempat tanggal lahir Tuban 24 Mei 1980. Riwayat pendidikan terakhir yakni pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Adapun tempat mengajar beliau saat ini adalah SMAN 1 Tuban. Baik, kepada Ibu Nunuk kami sampaikan bahwa waktu untuk mempresentasikan materi Anda sekitar 25 menit. Diberikan kesempatan kepada Ibu Nunuk. Monggo, Bu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity given to me today. So in this moment, I would like to present how to make an interesting flyer. Okay, yeah. So for the students of SMA, I think flyer is what's that? It's not what's that? Something unique for us because as a brochure, this is like brochure. Flyer is also used to promote something. Yeah, we can use flyer in companies or in our organization. It's just like this one. Yeah, a flyer is a kind of advertisement intended for wide distribution and handed out to individual, or it can be sent online. It's just like what we have done today. Now, yeah, we send our flyer online. Usually known as a handbill, and it is generally in the form of A4 size paper, A4, begitu. I think flyers are still considered to be an effective way to reach large
audience or large customer when we talk it in the form of business. Since flyer hold the audience attention for a trivial span of time, it has to be designed in eye-catching manner. Harus menarik, begitu. Talking about sending of an interesting flyer online, so we can get our customized flyer with the help of some application. It's just like in the canva.com. Instead of actually we can make our flyer also using PowerPoint, but I think Canva, using canva.com is easier, is more interesting than using only PowerPoint. Yeah, because we have many menus on that application. So guys, oops, sorry. So now let's practice how to make interesting flyer for our activity using canva.com. For the first, yeah, what you don't need to to download application, online application, because you just need to write down canva.com in your Google, and then it will appear the link, the website, I mean. And then after opening canva.com, you have to sign in. You can sign in using your Google account, or you can sign in using your Facebook. Yeah. And after successfully signing the canva.com, you can you can continue to make your flyer, your interesting flyer. The first step when you want to make interesting flyer, you have to decide the length. The length of our flyer, it should be A4 size paper, or when we talk about pixel, it should be 2000 times 2000 pixel. Or when we talk about centimeters, it should be at least 19 times 19 centimeters. That's the point. And after deciding the length, you have to choose the appropriate template. Your template should be related with the material you want to present in your presentation. Yeah, you can choose the theme of there. It can be for about education or technology or business maybe, or something else. After you have successfully choosing the appropriate template, what we have to do next is making the title. Making the title, and then decide the host, the presenter, the moderator, put the the picture of the host, of the presenter, of the moderator in your flyer, and give give the note who is the host, who is the presenter, and who is the moderator. Okay, and of course, because we have decided
we have decided the host, the presenter, and the moderator, we should decide the time and make the room. Yeah, the room for our activity. Yeah, so if we want to make our discussion, our meeting online, it means that you should or we should make the room, the online room first, and then put the link, put the address link into our flyer. Okay, and after all are setting up for the room, I mean for our online room, it should be put in a QR code. Yeah, so we have to make QR code for our online room. We can make our QR code for our room using QR Monkey. So you can open another window, yeah, and another blank window, and you just type QR code Monkey. And after that, you can copy paste your link, your room link into the website, and you will get the QR code for it. And the last, before we download our flyer, we have to, we have to check it, whether the position, whether the animation is quite well organized, I mean. So we can download our flyer in the form of PNG. But beside in the form of PNG, actually we can download it in the form of many kinds of file form. It's just like the JPG. It can be like that, but I do advise you to download flyer in the form of PNG because it will be easier for us to send it in the WA group or to send it in the other form, I mean. Yeah, so that's how to make a flyer. The step how to make flyer using canva.com. Let me continue. The things that we should consider in order interesting, or the first one is what I said before, is the length. So we have to consider the appropriate length. I have explained the appropriate length for our Canva. And then we have to decide the right template. It should be related to our material to be presented. And then we have to make as interesting as possible our design. We have to design it. And then for the title, it should be interesting and provocative. Yeah. And you can add some animation. And the material should be useful. It's just like this one. This is the example of, I think this is the example of interesting flyer. So like in this one, there is a provocative
provocative title, I think, because there is a sentence asking someone to join our activity. Everyone got invited. Thank you, Bu Aktin, to make me such interesting flyer for me. Yeah, I think that's all my presentation today. If you have any questions, feel free to ask me. Saya kembalikan lagi ke Bu Rodia. Bu Rodia, mic-nya di-unmute dulu. Bu Oktin, mic-nya di-unmute dulu. Masih mati, Bu Rodia. Oke. Yeah. Monggo yang mau bertanya, silakan. Ya, dengan nama siapa, Mas? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya. Mohon maaf. Is it clear enough for the audience what I explained? Ini maaf Bu Nunu, ini dari peserta tidak ada. Ternyata yang penasaran dengan materi yang Bu Nunu sampaikan adalah host kita, tuan rumah kita, yakni Ibu Oktin. Dipersilakan kepada Bu Oktin untuk bertanya kepada Ibu Nunu. Oke, terima kasih Bu. Mau tanya, apakah flyer itu hanya digunakan pada online saja, web online, webinar saja? Apakah bisa digunakan untuk kegiatan lain? Terima kasih. Oke. Saya jawab pakai bahasa Indonesia saja, nggih, Bu Oktin. Oke. Sebenarnya untuk flyer tidak hanya digunakan seperti kegiatan kita hari ini secara online, tetapi flyer juga bisa kita gunakan secara offline, begitu. Karena intinya flyer itu sebenarnya sama dengan brosur, media informasi, media untuk menarik perhatian pembaca, begitu. Media promosi juga begitu, sehingga yang dipromosikan tidak hanya kegiatan. Kebetulan hari ini adalah video conference, tetapi sebenarnya flyer bisa digunakan secara umum di dunia bisnis, di dunia perdagangan. Flyer juga digunakan secara umum, begitu. Jadi flyer bisa misalnya kita bisa memakai canva.com, kita buat flyer itu tapi untuk mempromosikan produk kita. Nanti setelah jadi, setelah kita download, kita bisa print, kita bisa distribusikan kepada customer kita, seperti itu. Apakah begitu yang dimaksud, Bu Oktin? Bagaimana Bu Oktin dengan jawaban dari Bu Nunu, sudah cukup jelas atau masih lebih penasaran lagi, mau bertanya lebih banyak, mumpung ada ahlinya? Ya,
Maksud saya kalau flyer tidak bisa digunakan untuk yang tidak harus online. Saya kira pada flyer tersebut kan tidak ada kewajiban untuk memberikan link-link untuk dilihat di online. Begitu. Betul. Nggih. Jadi kalau kegiatan seperti yang kita lakukan ini memang kita harus memberikan link kegiatannya. Tetapi kalau itu bukan merupakan kegiatan online, jadi tidak perlu sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya. Sami-sami. Terima kasih kepada Ibu Nunu atas jawabannya yang cukup jelas. Mungkin ada dari peserta yang lain yang akan bertanya? Saya hitung sampai hitungan ke-5. Jika tidak ada, saya akan menyimpulkan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya tutup untuk sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Bagaimana cara membuat pamflet yang menarik? Flyer dalam bahasa Indonesianya adalah pamflet. Caranya banyak ya. Salah satunya kita bisa membuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Demikian ya Bu Nunu. Caranya yang pertama bagaimana kita bisa masuk dulu ke aplikasi yang kita ingin gunakan pakai apa. Kemudian setelah masuk nanti kita menentukan panjang atau ukuran kertas yang akan digunakan jika itu akan dicetak. Nah, jika itu tidak dicetak, tapi kalau kita lihat contoh di sini ini pakai A4 nih. Kemudian setelah menentukan panjangnya, kita bisa menentukan, memilih template-nya. Mau pakai yang mana. Kemudian menentukan judul. Setelah menentukan judul dari kegiatan yang akan diadakan, kita menentukan, mencantumkan di sana siapakah host, moderator, dan juga presenternya. Kemudian setelah menentukan ketiganya, kita misalnya itu tadi pertemuan yang akan diadakan itu melalui online via daring ya, dalam jaringan, maka kita membuat room dulu. Setelah membuat room, kita akan muncul link, kemudian link itu tadi diperpendek. Banyak yang bisa digunakan untuk memperpendek URL-nya, memperpendek link-nya, bisa menggunakan bit.ly atau gg.gg dan lain sebagainya. Setelah memperpendek, walaupun tidak perlu diperpendek pun sebetulnya masih bisa nih, kita bisa pakai generate kode. Kemudian di situ ada QR code, Ibu Nunu. Setelah memperpendek link, kita bisa mendapatkan QR code-nya. Itu mungkin untuk mempermudah bila lupa dengan link-nya, kita tinggal memfoto QR code-nya. Begitu ya Bu Nunu ya? Iya. Oke. Kemudian setelah selesai, maka flyer atau pamflet siap diedarkan, siap di share, siap dibagikan ke WhatsApp group, atau kalaupun mau dicetak bisa ditempel di tempat-tempat yang cukup strategis supaya para audien, para peserta mungkin ada yang tertarik untuk mengikuti meeting tersebut. Demikian yang bisa saya simpulkan, sebisa mungkin membuat flyer itu yang menarik sehingga banyak yang mengikuti. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan selama saya memandu acara ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Oktin. Oktin, mikrofonnya. Okay, yes.
Thank you, Mrs. Nunu and Mrs. Rosmiatu. I think I am human being. I must make mistake, so I'm so sorry. And thank you, the participant, and goodbye. See you again. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.